Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Arai and Hana. Hello, boy and girl. Only the two of you here. Arai, can you hear me? Kedengeran nggak suara Miss ya? Yes, please. Oh, kedengeran. Kirain nggak kedengeran. Tadi sore soalnya suara dari mic-nya hilang nih. Alhamdulillah. Thanks so much for joining my class, Arai and Hana. Let's not wait any longer. Kita mulai saja kelasnya. Today, you're gonna be practicing your pronunciation on the topic of the silent W. Topiknya tentang silent letter, silent W. Okay, the definition of silent letter, I'm sure you still remember this. So I'm going to skip this. Kita langsung saja silent letters, sudah tahu. Let's go straight to the rule with the silent W. So there is only one rule with this silent letter. So when a word starts with the combination of the W and R, the W is silent. So just pronounce the R sound. Okay, now I want you to watch this video so that you'll understand more about this rule. Hi everyone, welcome back to Pronunciation with Emma. Today we're going to have a look at words that contain a silent W. We're going to look at a rule together for when the W is silent. We're going to have a look at lots of words that follow this rule. And at the end of the video, I'm going to talk about some words that don't follow this rule, but they have a silent W. So the rule here is quite simple. Whenever you get a combination of W and R together at the beginning of a word, we just don't pronounce the W. We go straight to the R. If you have problems with the pronunciation of R, then I do have a video about this. I will put that in the description and up in the card below. Above, I should say. You can go and check that out. There's more information there about the sound. So let's have a look at some words together that follow this rule. Wrap. And yes, this is pronounced the same as wrap. Wreck. Wrestle. Wriggle. Oh, let's go back a little. Kita balik dulu sedikit. Ring. Then I do have a video about this. Check that out. There's more information that follow this rule. Wrap. And yes, this is pronounced the same. Wrap. Sorry, Sita. Welcome, Inara. And yes, this is pronounced the same as wrap. Wreck. Now, wreck tadi artinya reruntuhan, puing-puing. Bisa puing-puing bangunan, puing-puing kendaraan, atau kapal laut yang karam, wreck atau wreckage sama. Wrestle. Wriggle. Wrinkle. Wrist. Wrong. Wrote. And here are some words that don't follow this rule, but they all have silent W's anyway. Answer or answer. To. And the last one, sword. So that's it for this video. I hope you've enjoyed it. Now let's continue to the next slide. Tadi gampang ya, rule-nya cuma satu. Kombinasi W dan R, R-nya yang dibunyikan, W-nya yang tidak dibunyikan. Yang perlu diperhatikan pengucapan huruf R, bunyi R dalam bahasa Inggris nggak boleh bergetar, melintir. Jadi R-nya nggak ketara. Tetap kedengeran, in American English pronunciation tetap R-nya kedengeran, tapi nggak, lidah kita tidak melengkung terlalu ke atas ya.
Kalau British English, bunyi R di akhir itu malah nggak kedengeran. Hanya di R yang di awal yang berbunyi. Jadi bunyinya masih ada. Okay, now let's take a look at some of the examples with the silent W. Tadi dalam kata tanya, who. Jadi yang bunyi hanya H-nya aja. Who, ini kata tanya untuk orang. Who are you? Who is he? And then whole. Whole bunyinya sama dengan whole lobang. Now they are homophones. This one, ini artinya lubang, and this one artinya seluruh semuanya. Jadi kalau dicontoh di gambarnya ada pizza, satu loyang pizza. Kalau dimakan semuanya, nah itu the whole pizza bilangnya. Next, rap. Rap has the same sound as rap. Nyanyi yang ngomel-ngomel. Rap. Wrap artinya membungkus. Kalau wrap ditambahin akhiran ing, nah P-nya didouble dulu. Ini aturan nambahin ing, kalian sudah belajar. Jadi kalau diakhiri dengan satu huruf konsonan, sebelum huruf konsonan ada huruf hidup, huruf konsonannya didouble. Begitu juga dengan akhiran ed, sama. Penulisannya konsonannya didouble. And then the next word is wrong. Wrong. Ingat aja tuh di tokoh kartun di majalah Bobo. Kalian mungkin dulu waktu kecil pernah baca majalah Bobo. Rongrong, Bona dan Rongrong. Nah, Bona si gajah berbelalai panjang yang warnanya pink. Temannya kucing. Rongrong. Wrong artinya salah. And then right. Right menulis. Bentuk kedua dan ketiganya sama, silent W. Wrote and written. Kalau Miss seringnya bilangnya nih written, written, written or written sama. The last word is wrench, wrench. Simbol IPA yang seperti pengait ini bunyinya. Nah, bunyinya sebenarnya ini. Shh. Tapi karena depannya ada T, ini berubah jadi CH. Wrench. Wrench artinya kunci Inggris, biasa untuk mengencangkan atau mengendorkan pipa atau baut. Nah, pakai kunci Inggris. Oke, gampang. Kita mau langsung latihan aja nih. Masih ada nih satu lagi. Sorry. Oke, more examples masih ada. Dengan silent W. Wrist, huruf I yang seperti angka 1 Romawi, itu bunyi I pendek. Jadi bacanya nggak boleh panjang, I-nya bukan wrist, tapi wrist. Wrist the same way when you pronounce pencil and office. I-nya pendek semua, bukan pensil. Kalau ini bahasa Indonesia, pensil. Office and not office. Pencil, office, wrist. Jam tangan, nah jam tangan yang kalian tahu pasti bahasa Inggrisnya watch. Sebenarnya ada nama panjangnya. Nama panjangnya wrist watch. Because you put the watch on your wrist. That's why it's called a wrist watch. But you can say it in short as watch. Boleh pakai nama pendeknya aja. Oke, kita lanjut lagi. Wrestle. Wrestle artinya gulat atau bergulat. Now the person who does this activity is called a wrestler. Tinggal tambahin R belakangnya. Wrestler. Nah bunyinya nggak ada getaran ya. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Arab kalian ngaji R-nya harus bergetar. Nah bahasa Inggris nggak ada. Next, wrinkle. Wrinkle artinya keriput. Kalau untuk kulit, kalau untuk baju atau kertas artinya lecek atau kusut. Wrinkle. Now there's a special name for the wrinkle at the corner of your eye. Ada sebutan khusus untuk keriput yang
ada di sudut mata. Nah, namanya, oke, Miss tes dulu nih. Bahasa Inggrisnya burung gagak. What do you call that in English? Burung gagak. Bahasa Inggrisnya? Does anybody know depannya? CR. Ayo, burung gagak bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Nobody knows? Crow. Crow. Well done. Betul, Arai. Crow. Kaki bentuk jamak. Kalau kakinya cuma satu kan foot. Kalau kakinya lebih dari satu, ayo bentuk jamak irregular nih. What is it? Yes, Inara. Well done. Ada tambahannya. Crow's feet. Karena bentuknya seperti cakar burung gagak. Cekernya tuh kakinya ya. Crow's feet. Khusus untuk keriput yang ada di sudut mata. Just like mine. Nah, seperti punya Miss sudah ada juga nih crow's feet-nya. Tapi kalau keriput yang di sudut bibir namanya garis senyum. Nah, itu sebutnya fine lines, garis halus. Jadi keriput bukan cuma wrinkle, bisa juga disebutnya dengan lines. Contoh juga yang di jidat nih. Kalau suka nyureng, nah cepet nih, cepet keriputan jidatnya. Nyureng, bahasa mana tuh? Merengut. Nah, oke, next word, two, number two. Nggak perlu dipusingin bunyi W-nya. Bunyinya sama dengan to, the preposition, and to, the adverb, artinya terlalu atau juga. Two are homophones. Sudah pernah belajar juga. Alright, next word is sword. Sword, pedang. Bahasa Inggrisnya sword bukan sword. So the fish, ikan pedang, is called as a sword fish. Ikan pedang. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Ikan todak, ikan cucut. Yang ada ininya, moncongnya panjang kayak pedang. Kayak lagu anak-anak. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. I have a long sword. Nah, bukan long sword. And the last word is answer. Bacanya bukan answer, tapi answer. Ini kesalahan paling sering nih orang Indonesia. Bacanya answer. Begitu juga dengan yang ini. Bukan question, tapi question. Huruf T-nya bunyinya CH. Can you answer the question? Question. Okay, alright. Oh, ininya belum lewat. Nah, dikasih soal matematika suruh jawab nih. Kita langsung latihan. Let's practice dari Arai. Arai pasangan sama Inara. Oke, Arai yang jadi X, Inara yang jadi Y. Who is that man? He's our new math teacher. Yes, perfect intonation, Arai. Gunakan volley intonation, sudah betul. Who is that man? Kalau mau disingkat, boleh. In everyday conversation, the native English speakers like to contract words. So they say who is as whose, and he is as his. The S sound like a Z. Whose. His. He's our new math teacher. Math, the spelling of math in British English spelling, they use an S at the end, while the American English don't use the S at the end. Math and maths. Math. Kalau dipanjangin, bacanya mathematic. Bukan mathematic, tapi mathematic. Kita bacanya matematika ya. Ini nama pendeknya. Mathematic. Oke, kita lanjut lagi. Very good. Sekarang Inara yang sendiri baca coba. My brother. Inara, read the sentence please. Yes, miss. My brother ate the whole pizza. Perfect. 8. Betul, ada bunyi I-nya. It sounds the same as the number 8. My brother ate the whole pizza.
The first Z sounds like a T. Saudara laki-lakiku makan pizza semuanya. Satu loyang, dia habisin sendiri. Oh, pizza budaya di Amerika nih. Mereka suka nyimpen pizza kalau nggak habis nih ya. Taruh di kulkas, terus buat besok sarapan. Disebutnya cold pizza. Dikeluarin dari kulkas langsung dimakan. Nggak pakai diangetin. Karena tipe pizzanya mereka nggak tebel kayak Indonesia rotinya. Karena mereka tipis. Jadi makan dari kulkas langsung nggak masalah, nggak keras. Beda dengan pizza Indonesia yang rotinya tebel, jadi keras kalau dimasukin kulkas, harus diangetin dulu. Cold pizza. Nah, sisa. Makanan sisa disebutnya leftover. Jadi kalau sisa pizza, leftover pizza. Apapun ya, untuk semua jenis makanan, leftover. Alright, well done. After Inara, Hannah, your turn. He is wrapping a birthday present. Yes, very good. That's correct. He is wrapping a birthday present. Great. Sekarang back to Arai. I have met a wrong turn. One more time, please. I have met a wrong turn. Made. Made. One more time. I have made a wrong turn. That's it. Great job. Made, make, cake. There's an I sound in this word. Made, including made. Boleh disingkat? I have. Disingkat jadi I've. I've made a wrong turn. I've made a wrong turn. Next, back to Inara. Yes, Miss. Uh-huh. She wrote a letter to his friend. Yes, to her. You said his, to her friend. One more time, please. She wrote. She wrote the letter to her friend. That's it. Great. Boleh juga pakai present perfect. She has written 3 letters umpama to her friend. Boleh pakai simple past, boleh pakai past perfect. All right, well done. Back to Hannah. Your turn. Could you give me that wrench? Excellent work. Masih inget nih, nggak perlu Miss ingetin lagi. Tadinya mau diingetin, nggak jadi. Ini pengen tahu. Masih inget nggak ya? So whenever you see a word ends in a T and the next word starts with a Y, with the Y sound, it sounds like a J sound. Jadi bunyi J, huruf J. Could you, boleh could you-nya jadi Y atau you tetap. Could you give me that wrench? Nggak salah sih bilang could you, but that doesn't sound natural, kurang natural karena penutur asli bahasa Inggris bilangnya could you. Kita nyontoh aja biar keren kedengerannya. Okay, great job, Hannah. Now back to Arai. I accidentally udah belajar linking vowel to the next vowel sound. Okay, go ahead, Arai. I accidentally broke my wrist. E-nya silent, accidentally. I accidentally broke my wrist. Yes, good job. I accidentally broke my wrist. Saya nggak sengaja mematahkan pergelangan tangan saya. Ngartiinnya jangan kayak gitu. Itu terlalu kaku ngartiinnya. Artinya pergelangan tangan saya patah. Oke, pakai gips. Gips bahasa Inggrisnya cast. Di gips tuh pakai apa ya? Kapur, kayak kapur putih tuh, semen putih, terus dibebat pakai perban. Nanti dibuka lagi mungkin 2 minggu atau 1 bulan supaya yang retaknya tuh bisa nyatu lagi. Cast. Oke, great. Lanjut, back to Hannah.
When I grow up, I want to be a wrestler. Yes, very good. Sekarang sudah disambung nih when I grow up-nya. Sekarang want to-nya jadi wanna. Coba. When I grow up, I want to be a wrestler. Yes, that's better. When I grow up, I wanna be a wrestler. Bahasa Inggrisnya cita-cita itu aspiration. Tapi kalau mau nanya apa cita-citamu bukan what's your aspiration. Ini bukan bahasa Inggris. Sama kayak kalau bertanya apa pekerjaanmu, what is your job? Nah, penutur asli ngomongnya nggak begitu. Tapi bilangnya, what do you wanna be when you grow up? What do you wanna be when you grow up? Intonasinya turun tetap ya, WH question. When I grow up, I wanna be a wrestler. Atau I wanna be a wrestler. Sampai situ aja, when I grow up-nya nggak dipakai. Alright, great job, Hannah. Sekarang Inara. He'll be 2 years old in June. Yes, perfect. Dia akan berumur 2 tahun di bulan Juni. Karena bulan Juninya udah lewat, boleh bilangnya he turned 2 in June. Oops. Atau kalau umur 2 tahunnya di bulan September. He's turning 2 in June. There it is. Jadi selain bilang I will be 2 atau he will be 2 in June, lebih keren bilangnya yang 3 ini. Oke, kita lanjut lagi. Back to Arai. Iron. Ini bacanya bukan iron, tapi iron. Oke, go ahead, Arai. I need to iron out the ring of ink. You need to iron out. One more time, Arai. You need to iron out the ring of ink. Yes, that's it. You need to iron out the wrinkles in your shirt. Kamu harus menyetrika sampai licin. Kalau dibilang iron, menyetrika. Tapi kalau dibilang iron out, itu disetrika leceknya sampai licin. Contoh kayak kalau kemeja, nah seragam sekolah harus disetrika licin. Jangan sampai ada kusutnya, ada leceknya. Oke, jadi kalau ini namanya phrasal verb. Phrasal verb itu kombinasi dari kata kerja, verb dengan partikelnya bisa dari preposisi, bisa dengan adverb, atau adverb dan preposisi. Jadi ada 3 macam kombinasi. Nah ini kebetulan dengan preposisi, artinya jadi berubah dengan arti kata individual wordnya, kata tunggalnya. Iron setrika, menyetrika. Tapi kalau sudah iron out, setrika sampai licin. Sama juga dengan contoh. Cut. Cut memotong, tapi kalau dibilang cut up itu motongnya kecil-kecil. She cut up the meat. Nah, dia memotong dagingnya kecil-kecil. Alright, next it's Hannah's turn. Go ahead, Hannah. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa di-unmute? Oh, itu udah. The pirate carried a sword. The W is silent. The pirate carried a sword. Yes, that's it. The pirate carried a sword. Boleh disambung carried dengan jadi carried. The pirate carried a sword. Pirate, what is a pirate? Pirate apa ya? Bajak laut. Yes, bajak laut, betul. Ini bajak laut zaman dulu ya, tampilannya kayak begini. Kalau bajak laut yang sekarang, sampai zaman sekarang masih ada bajak laut. Cuma bahasanya dibilangnya perompak kalau bahasa Indonesianya. Perompak laut. Memang kerjanya membajak
Biasanya tuh ini ya, apa namanya, kapal-kapal tanker yang bawa kontainer. Nah, kan ada barang-barang mahal kali itu ya dibajak. Atau minta tebusan kapten kapalnya. Carry the sword. Kalau zaman dulu bajak lautnya memang bawa-bawa pedang. Kalau sekarang senjata. Oke, next. Sekarang Inara. iPhone. I phoned last night, but nobody answered. Yes, great job. I phoned last night, but nobody answered. Phone, don't forget the PH in English sounds as an F, bunyinya F. For example, in the word elephant, dolphin, kelebihan. Telegraph, what else? Oh, photograph. Ada PH-nya. Atau photography, sama. V bunyinya bukan P. Jadi makanya kayak lambang matematika nih. 22/7 kan kalau bahasa Inggrisnya ini. Bacanya V. Nah, PH bunyinya F. V. Tahu ya lambang 22/7 kalau lingkaran yang gini. Bentar. Nah, ini ya. Ini lambang V namanya. Oke, great job. Udah keren nih sekarang pronunciation-nya. Latihannya udah habis, langsung quiz time nih. Easy peasy lemon squeezy nih sih. Kita buka dulu. Yeah, sure. Go ahead, Arai. Boleh. Hi, Ayu. Today, I would like to present our Oke, nanti Miss bagikan. Miss buka remote-nya ya. Kalian nanti tinggal pindahin sendiri. Tentukan gambarnya, sesuaikan kata dengan gambarnya. Silent K and silent W. Kita mulai dari Arai karena Arai ada di kamar mandi. Berarti sekarang gilirannya. Gimana second? Remote controlnya Miss di mana nih? Bentar ya. Ganti. Oh, ini dia. Pindah tempat nih. Oke. Sekarang kita ke Hana dulu deh. Yuk, Hana. Bebas. Mau yang mana? Dua-dua boleh. Yuk. Satu silent K, satu silent W. Go ahead, Hana. Bisa pindahinnya? Nggak bisa. Oke, kalau gitu Miss yang tarik deh. Hana yang tinggal tentuin ya. Pindahin ke gambar mana? Miss tulis dulu deh. Oh, sini. Satu. Yang mana? Yang right ke gambar terakhir. Yes, betul. Right. Good. Lanjut lagi. Yang silent K-nya? Silent K-nya mau yang mana? Yang ni kedua. Ni, yes, betul. Ni. Great job, Bluetooth. Now, Inara. Inara yang sebutin ya sambil dibaca katanya nanti Miss yang pindahin. Which word do you want to choose, Inara? Night. Knife atau night? Night. Night, all right. Which picture is it? Number 1. Number 1. Night. Great. Silent W. Wrist. Wrist, great, betul. Which one is it? Number 7. Number 7. Perfect. Arai, your turn. Are you back, Arai? Udah balik belum Arai nih? Not yet? Are you Arai?
Have you gone back from the bathroom? Not yet. Oke, kalau gitu Hana lagi. Back to Hana. Silent W. Yang wreath ke-6. Oke, bacanya wreath. 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 Yes. Satu lagi silent K. Knife Knife. Knife. Picture. ke-8. 8. Wis dengernya 11. 8. Good. Wreath ini pajangan hiasan di depan pintu. Kalau orang Nasrani ngerayain Natal, jadi hiasan itu bukan cuma pohon Natal yang dihias-hias, tapi juga pintu yang di depannya, pintu masuk, itu di luarnya dipasangin wreath. Knife. Nah, dalam budaya barat kalau makan, pisaunya macam-macam di meja. Kalau pisau yang ini namanya disebutnya butter knife. Butter knife. Pisau mentega memang fungsinya untuk mengoles mentega di roti. Mereka kan makannya bukan pakai nasi ya, pakai roti. Rotinya itu dirobek, terus diolesin mentega, dimakan bareng supnya. Kalau untuk daging, ukurannya sama nih. Pisau makan daging, pisau steak, tapi ujungnya lebih tajam. Steak knife. Ada lagi bread knife yang pakai gigi-gigi tuh. Pisaunya bergigi. Oke, great. Lanjut, Arai. Are you back, Arai? Are you here? Oke, sudah. Alright, silent K-nya dulu buat Arai. Yang mana ya? Neil atau not? Ini. Neil. Which picture is it? Kneel. Picture number? Oh, Number 4? Are you sure? Sama nih bunyinya. Cuma tinggal tambahin L. 4. Number 3. Kneel. Yes, number 3 berlutut. Ni lutut, nil berlutut. Sekarang yang Wrap. wrap. Which picture is it? 5. Yes, 5. Gampang. Kalau ini Knot. not itu simpul, ikatan, ikat mati. Ada idiom dalam bahasa Inggris. Menikah, bukan cuma to get married atau get married. Kalau idiomnya tie the knot. Mengikat, ikatan simpul. Nah, ngerti aja nggak gitu kalau idiom. Ini diikat, tapi yang diikat jarinya dengan cincin. Biasanya kalau budaya barat, cincinnya taruh di tangan kiri ya. Kalau mereka tunangan justru taruhnya di tangan kanan. Tie the knot, diikatnya dengan cincin. Oke, yang terakhir, ran. Silent W. Ini Ran. burung. Burungnya warnanya hitam sebenarnya. Warnanya, bentuknya kayak begini burungnya. Di Indonesia kita nggak punya burung ini. Bukan burung gereja ya. Ran, warnanya hitam. Kalau burung gereja, bahasa Inggrisnya sparrow. Kayak nama Captain Jack Sparrow. Film apa yo? Siapa yang pernah nonton? Sparrow. Captain Jack Sparrow. Pirates of the Caribbean. Si Johnny Depp pemainnya. Belum pernah nonton ya? Kapan? Oh, bagus filmnya tuh. Sebenarnya ada sejarahnya, memang ada tokoh bajak laut namanya Jack Sparrow memang. Oke, betul semuanya. Kita balik lagi ke slide. Masih ada lagi latihannya kalau nggak salah nih. Yes, kita ke latihan ini. Ini gampang. Bagiin linknya ya. Sekarang udah bisa dikumpulin nih. Waktu itu nggak bisa dikumpulin. Cek dulu, udah benar bisa belum? Kemarin, tadi sih udah bisa ya. Ini mengganggu banget nih. Nah, sudah ada send-nya. Berarti bisa dikirim. Okay, you can do this exercise on your own device. Go ahead, I just shared with you the link in Zoom chat. Now let's take a look at the first task. Ini gampang. Just type W and R in each box. Nah, ini dia burung wren, warnanya hitam. Kayak begini, burungnya kecil, buntek. Wah, bentuknya ya, bulat. Right, ran,
rest, and wrong. Oke, finish? Sudah ditulis semua? If you are finished, let's go straight to the second task. Fill in the missing word with the WR sound using the picture clues below. Ada gambarnya. The first picture is for sentence number 1. This one is for sentence number 2. This is for number 3 and the last one. Oke, ini reruntuhan. Tadi ada di video nih ya. Reruntuhan kapal. Puing-puing kapal yang tenggelam. Oke, kita mulai dari Arai dulu yang gampang. Sentence number 2. Sambil nanti dijawab, Miss yang ketik hurufnya. Oke, read the sentence please, Arai. At Christmas, many people put a W sama R. Tadi di latihan sebelumnya ada tuh. Di quiz tadi. What is it? Belakangnya T sama H. Ya, tadi Hafiza nih. Ya. Bacanya read. Hafiza Hana. Bacanya read. Yes. Lanjut lagi. Diulang dari awal. At Christmas. at Christmas, many people put a wreath on their door. Yes. Put a wreath on their door. Very good, Arai. Sekarang gilirannya Hana. Yang gampang. Number 4. Reruntuhan. When a boat. When a boat is at the bottom of the sea, it's a shipwreck. Yes, perfect. Shipwreck. Very good. Sekarang Inara. Number 1. Bungkus. Nah, bungkus permen, bungkus kado. Itu kata dasarnya sama dengan membungkus. Tinggal belakangnya ditambahin R. Ya, dibaca kalimatnya sama Inara. Tom undid the membungkus apa bahasa Inggrisnya? tadi ya. Tadi apa yo? Membungkus. Sama dengan musik yang nyanyinya ngomel-ngomel. Ayo apa? Rap betul. Pakai P. Ya, aturan. Rap. Kalau ada, yes itu dia rapper. P-nya didouble. Sama dengan rapper, penyanyinya. Rapper bunyinya sama dengan pembungkus. Rapper. Gift wrapper, pembungkus kado. Contoh, gift wrapper. Jadi kalau dibilang rapper itu artinya pembungkus atau penyanyi rap. Oke, lanjut lagi. Berarti yang terakhir, nah yang ini nggak bisa duduk tenang dibilangnya. Tidak bisa duduk tenang. Jadi kalau ini depannya W sama R. Sometimes when you can't sit still, you wriggle. Bahasa Inggrisnya goyang-goyang, duduknya nggak bisa diem. Kalau orang Betawi bilangnya pantatnya kukusan. Kukusan zaman dulu itu bentuknya gini ya, kukusan. Nah, zaman dulu kukusan pakai dari bambu. Karena ujungnya tajam kan nggak bisa duduk tenang nih. Wriggle. Can, sedikit diingetin pengucapan bisa dengan tidak bisa. Kalau tidak bisa dalam kalimat bunyinya jadi can. Kalau tidak bisa bacanya can. Jadi yang membedakan itu bunyi huruf vokalnya. Kalau tidak bisa huruf A-nya bunyinya lebih panjang. Can. T-nya nggak kedengeran, nggak perlu dibunyiin can't. Nggak perlu dibunyiin kayak gitu. T-nya anggap aja nggak ada. Jadi basically you pronounce the same word but with a different sound in the vowel sound. Bunyinya hanya berbeda di bunyi huruf hidup. Can't berarti tidak bisa. Can berarti bisa. Contoh, I can dance. Berarti saya bisa menari. I can't dance. Saya nggak bisa menari. I can swim. Bisa berenang.
I can't swim. Nggak bisa berenang. Now, I want you to decide whether I say can, bisa, or can, tidak bisa. Oh, kalau berdiri sendiri bacanya can. Tapi tetap ya, bunyi A-nya nggak panjang-panjang. Can and can. Can, can, can. Nah, kalau itu yang bentuk negatifnya. Yes, I can. No, I can't. Nah, perbedaannya tipis ya kalau di akhir kalimat atau berdiri sendiri. Kita tentukan, Miss bilang bisa atau tidak bisa. I can run fast. Ya, bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Yes, Inara, kupingnya cepet banget nih. Betul. I can run fast artinya saya bisa. Karena bilangnya can. What about this one? I can't jump high. Gak bisa. Nggak bisa. I can't jump high. Saya nggak bisa lompat tinggi. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau orang Inggris berbeda pengucapannya. Bisa, mereka bilangnya can. Tapi kalau bacanya cepat tetap bunyinya can. Sama kayak orang Amerika. Tapi bentuk negatifnya can't. Nah, mulutnya lebih bulat. Kalau orang Amerika can, orang Inggris can't. I can't do it. Saya nggak bisa melakukannya. I can't tell you anymore. Saya nggak bisa kasih tahu kamu lagi. I can't open the door. Oh, kalau orang Inggris R-nya nggak kedengeran di belakang. I can't open the door. Nah, Miss sudah lupa cara bicara British English. Padahal dulu kuliahnya British English ininya. Nah, kalau di Indonesia memang di sekolah formal itu yang diajarkan gayanya British English. Kalian bisa belajar American English dari luar, non-formalnya. Contoh lembaga kursus atau kalian punya teman orang Amerika gitu. Nggak ada sekolah yang menggunakan kurikulum bahasa Inggrisnya American English. Kalau kuliah ada. Nah, lembaga kursus contoh yang paling terkenal LIA ya, itu pengajarkan American English. Di Bekasi tuh ada kampus bahasa Inggris yang memang pengajarannya gaya American English. Miss punya teman orang Inggris, dia udah jadi WNI ya, udah lama tinggal di Indonesia, tapi sudah meninggal orangnya, qadarullah. Dia mengajar orang Inggris tapi mengajarkan American English di kampus tadi itu yang di Bekasi itu. Sampai ketawa-ketawa dia. Oke, alright, kita tinggal cek jawabannya. Nanti kalian tinggal kirim ke sini ya. Enter your full name, pakai your nickname aja juga boleh. Group levelnya kalian pre-intermediate. School subject English. Key code-nya BFM SPL AL 5Y. Contoh umpama Miss tulis pakai nama anak Miss. Tinggal diklik send. Nah, sudah oke berarti sudah terjawab. Nanti nilainya tinggal Miss cek di ini enggak ada. Kita ke sini ya, bentar. Salah. Miss-nya belum login, sebentar dulu. Nah, sudah ada Hana, Inara, Arai, great job. Kenapa nih? Inara, kayaknya spellingnya nih. Betul. Bukan range, tapi read tadi ya. W-R-E-A-T-H. Read. Kalau range tadi kunci Inggris tuh. Di sini tulisnya 9, tapi di Miss keluarnya 9,4, 9.4. Great job. Alhamdulillah. Tuntas sudah latihan kalian tentang silent W. Bentar, Miss balikin dulu. Nah. That's it. Thank you everyone for joining my class. Before I end this class, do you have any questions regarding this lesson? Nggak, Miss No. kasih tugas hari ini ya. Oke, paling cepet Inara nih kalau bilang no-nya. All right then, since you don't have any questions, so that's it for today's class. Thanks so much everyone. Once again, I'll see you guys again on Wednesday,
same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.